በቲኤምኤች እንዲሁም በዩቲዩባችን @hara connections በቀጥታ ይተላለፋል። አስታውሱ በዩቲዩብ @hara connections ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አስታውሱ። ሀራ ቆይታ ማክሰኞ ኤፕሪል 4 በ2 PM መቅረብ ይጀምራል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ሚሚስባቱ ነኝ። እነሆ ሀራ ቆይታ የፊታችን ማክሰኞ ኤፕሪል 4 2023 ከቀኑ በ2 PM ይጀምራል። ሀራ ቆይታ ማክሰኞ ኤፕሪል 4 2023 ልክ በ2 PM ይጀምራል። ሀራ ቆይታ በቲኤምኤች እንዲሁም በዩቲዩባችን @hara connections በቀጥታ ይተላለፋል። አስታውሱ በዩቲዩብ @hara connections ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አስታውሱ። ሀራ ቆይታ ማክሰኞ ኤፕሪል 4 በ2 PM መቅረብ ይጀምራል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን። እነሆ ሀራ ዛሬ ኤፕሪል 4 በ2 PM ይጀምራል ብዬ ቀደም ብለን ማስታወቂያዎች አሰምተን ነበር። ያው እንደምታዩት ሎጎአችንም አልደረሰም። ያለነውም የቲኤምኤች ስቱዲዮ ውስጥ ነው። ቲኤምኤች ስል ከነ ሎጎ ከነ አርማው የምንቀርብበት መድረክ እንደመሆኑ መጠን ለምን በዚህ አንጀምርም? ያው ቴክኖሎጂንና ሂውመን የሆኑ ነገሮችን ደግሞ ያቀናጀ ሙያ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ነገሮችን ይጠይቃል ለመውጣት ቶሎ። እኛ ደግሞ ብዙ ነገሮች ያመለጡን ስለሆነ በቀጥታ ለመግባት ብለን ቀድመን እንግዲህ ዝግጅታችን ባይጠናቀቅም ቀድመን ገብተናል። በቅድሚያ እንግዲህ የሀራን ዋና ቡድን ላስተዋውቅ። አኔት ሸክለር፣ ዘሪሁን ተሾመ፣
ደስታ ሀጎስ በአሁን ሰዓት ስራ ስለበዛበትና መምጣት ስላልቻለ ነው። ግን እሱም አንደኛው የቡድናችን አባል ነው። እኔ ደግሞ ሚሚ ስብሃቱ እና በዛሬው ፕሮግራም ያሰብነው ፕሮግራማችንን ለማስተዋወቅ እና እናንተም አድማጮች ደግሞ የምትሳተፉባቸው መንገዶችንም ለመግለጽ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዳልኩት ቶሎ ለመውጣት የፈለገበት ዋናው ምክንያት በርካታ ሁኔታዎች በርካታ ኩነቶች የተከናወኑ ነው። እነኚህ ኩነቶች ላይ ደግሞ ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው መረጃዎቹ መድረስ ስላለባቸው ብቻ ሳይሆን በሚመጡት መረጃዎች ላይ ደግሞ ውይይቶች መደረግ አለባቸው። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች እኛን የሚጠብቁ ስላልሆኑ ከምንጠብቅ በቀጥታ ብንገባ ይሻላል በሚል ነው። እንግዲህ ትንሽ የተዛቡ የመክፈቻ ጉዳዮች ቢኖሩንም በአጠቃላይ ግን ዓላማችን ይሄ ስለሆነ ነው በቀጥታ በቅድሚያ ወደ ፕሮግራማችን በቀጥታ ብንገባ ይሻላል የሚለውን አማራጭ ወሰድ ነው። እንግዲህ የትግራይንና ሁኔታን በመቃኘት በአጠቃላይ መስተጋብሮቹን የተለያዩ ክንዋኔዎችን አካባቢዎቹ አንዱ ባንዱ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በበርካታ ሁኔታዎች የተያያዙ በመሆናቸው እነኚህን ሁሉንም ለመቃኘት በሚያስችለን መልኩ አጥንተን ነው የተዘጋጀ ነው። ይሄንን ፕሮግራም ዲዛይን ስናደርገው አዲስ የሆነ ጂኦፖለቲካል ሁኔታ በምንኖርበት አካባቢ መፈጠሩ አይቀሬ ነው። ስለዚህ ይሄንን በተመለከተ በዋናነት መነሻችንና ትኩረታችን ዋናው የትግራይ ጉዳይ ቢሆንም አካባቢዎቹንም ደግሞ የሚመለከቱና በዛ ዙሪያ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ጉዳዮችንም ደግሞ አንድ ላይ እንመለከታለን። ስለዚህ ሀራ የሚቀርበው በሶስት ቋንቋ ነው። በእንግሊዘኛ፣ በአማርኛና በትግርኛ ነው። እነኚህ በሶስቱ ቋንቋዎች የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው የሚዳሰሱት። ለማንኛውም ዛሬ የምንነካካቸው የተወሰኑ ሀሳቦችም ስላሉ ወደ እነኛ ከመሄዴ በፊት የሌሎቹ የቲሙ አባሎች ደግሞ ይህንን የመክፈቻችንን ፎርማት በተመለከተ ለየት ያለ ፎርማት ነው። ፎርማታችን በሁለት ቋንቋ ነው የምናደርገው። ስለዚህ የመግቢያችንን አቶ ዘሪሁን ከአማርኛ ወደ አማርኛ በቀጥታ ላለማለፍ why not Annette? This is your first time as a producer and a host of a program. It is. She was telling our audience that Hara is going to be a multilingual platform. Its broadcast will include in Tigrinya, in English, and in Amharic. The Amharic part being played by her and the Tigrinya by Dr. Testa, and the English part by you, Dr. Annette. So, well, how can I say to a host and a producer, welcome, but welcome for your first thank you very much. Just an overview of your program and what you intend to do. Well, what I hope to do is broaden the audience for both regional politics, Ethiopian politics, Tigrayan politics. I hope our program can serve as a bridge, particularly between the U.S. government and the various European governments, certainly the think tanks, the academics, so that there's a better understanding created between non-Ethiopians and non-Tigrayans. I hope to bring on government officials and ask them questions. For example, what was their feeling when they stepped off the plane at Bole Airport? What was their impression of Prime Minister Abiy? What was their discussion with the new president of Tigray,
Getachew Reda. My first guest is going to be the famous Martin Plaut. Oh. Wow. Yeah, he's been a human rights activist for a long time. But when he comes on the program, he's going to talk about his book written with a British academic, Sarah Vaughan, who's very well known. And it's War on Tigray. Narrative propagated by the government of Ethiopia and certainly the US government and European governments and different groups that perhaps there are things that we don't know, the English-speaking community. So I hope to get all of this information out when we talk to Martin Plaut. Wow. Yeah, and we also have a lot of media people, former journalists turned writers and commentators on various issues. But they've been also highly involved in reporting and analyzing the genocide that happened in Tigray. So also those would be also some of our focus, I think. Yeah, so we've read articles in the Washington Post and the New York Times, and we think about where in the world did they get this idea. So we'll be able to put them on the spot and explain to us who they spoke to, how they came up with their theories, what were they thinking when they were writing the article, how did they come to those conclusions, and what was the purpose of their writing. Because as we all know, journalists were not allowed in Tigray. So they were confined to either Addis Ababa, except when they got expelled, Sudan, Khartoum, Nairobi. Sudan. Yes, absolutely. አቶ ዘሪሁን ወደ አንተ Wow, very ልመለስና interesting. I'm looking forward. Anyway. ያው በዚሁ ባህራ ፕሮግራሚንግ ውስጥ ቅዱም ውስጥ ፕላኑም ውስጥ ሀሳብም ውስጥ ሁሉም ውስጥ ስለነበርክበት ያንተንም እንግዲህ የተከበሩ አድማጮችሽ እኔ ያው የፕሮግራም ማዘጋጅ አይደለሁም ግን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከአኔት ጋር አንዳንዴ እቀርባለሁ ካንቺም ጋር አንዳንዴ እቀርባለሁ ከደስታም ጋር በተሰባበረ ትግርኛ ቢሆንም እቀርባለሁ ቋንቋ መልመድ ጥሩ ነው ቋንቋ መቻል ወንዝ ያሻግራል እና በዛ ሌቭል ነው የምኖረውና አልፎ አልፎ ነው የምገኘው ግን ለማንኛውም ሐራን ስናቅድ አንቺም እንኳን ከረጅም ከሚዲያ ከመራቅ ከምትመሪው ራስሽ ፕሮግራም ከመራቅ እንኳን ተመለሽ በሚል እንኳን ደስ ያለሽ በጣም በመሰገን አይ ሆፕ ጥሩ ወቅትና ጥሩ ጊዜ ይኖርሻል በጣም ዳይናሚክ የሆኑ ለውጦችና ሂደቶች ነው ያየን ያለ ነው በጣም ኮምፕሌክስ ኮንትሮቨርሺያል የሆኑ ሶ እሱ አለ ግን በዋናነት የተከበሩ አድማጮቻችን በትግራይ ተመልካቾቻችን ሬዲዮ ስለለመድኩ ነው ይቅርታ ተመልካቾቻችን በተለያየ የዓለም ክፍል ያሉ በተለይም በትግራይ በኢትዮጵያ የተለያዩ ክፍሎች ወዘተርፈ የሚገኙ የሐራ ፕሮግራሞች በአጠቃላይ የተለያዩ ፕሮግራሞች ማለትም ሐራ ቆይታ ሐራ 724 and ሐራ ዘተ የምንለው ፕሮግራሞች አንደኛ በተለያየ ቋንቋ የሆኑት በትግራይ በኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ዙሪያና ግሎባሊም በሚካሄዱ በሉላዊ ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚካሄዱ ነገሮች ላይ በመረጃና ማስረጃ ላይ በምክንያታዊነት ላይ የተመሰረተ ግንዛቤ የሐሳብ ልውውጥ ሙግት እንዲኖር ለማድረግና በቆይታ እንደምታደርጊውም አድማጮችም ጨዋ በሆነ እና ዕውቀትን በተቃኘ ድፍረት በቀጥታ የሚሳተፉበት 15 ቀን አንድ ቀን ይመስለኛል ያቀድሽው
የሚሳተፉበትና በጉዳዮች ዙሪያ አስተያየታቸውን ኮንሰርናቸውን ወዘተርፈ የሚገልጹበት ፕሮግራም ይሆናል። የሐራ ዝግጅቶች በአጠቃላይ እንደ ኤዲቶሪያል መርህም እንደ አቋምም ህዝቦችን የተለያዩ ማህበረሰቦችን ለተሻለ መቀራረብ ለተሻለ መግባባት እና እውነትን ለማይሸሽ ውሸትን ለሚጠየፍ ግንዛቤ እንዲበቁ የሚያግዙ መረጃዎች የሚቀርብበት ነው። በምንም ተአምር የማንንም ማህበረሰብ የማንንም ህዝብ ክብር መልካም ስም ባህል የሚነካ የሚደፍር ምንም አይነት ፕሮግራሞች የሚስተናገዱበት አይደለም። ማህበረሰባችንና በአመዛኙ አድማጫችን ይሆናል ብለን የምንገምተው የተጋሩ ማህበረሰብ እንዲሁም የተለያዩ የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች በግጭት ውስጥ በማለፍ በኢኮኖሚያዊ ድቀት ወዘተርፈ ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው በመሆናቸው ይሄን ለማገገም የሚያስችሉ ግብአት የሚሆኑ አስተሳሰቦችን እንዲያገኙ የሚደረግበት ነው እና በዛ መልኩ ነው የምንሄደው። አይ ሆፕ ሰብስክራይብ አድርገው አድማጮችሽ በፌስቡክ በዩቲዩብም በስፋት የሚከታተሉት ይመስላል ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። I was just trying to give the architecture of what Hara would look like and particularly the principles that would govern and the programming and the ethics that will animate the entire program. And I specifically mentioned that Hara programs would never be, will never air or, bring any defamatory, defaming, expressions or topics for that matter. That Hara will try to strive to bring rational discourse based on truth, based on different opinions. So basically, and that it will aspire to reach people in Tigray primarily, but also Ethiopia, as Tigray is part of Ethiopia as well, and the Horn of Africa. And also through your program, look into, as well as through Mimi's Koyita and 724, the different dynamics that animates and that informs what's going on in the Horn of Africa within the global context. I mean, situating the Ethiopian, the Tigrayan, whatever process going on within the regional context, not only within the larger Ethiopian and Tigrayan context, but moving that into the regional context as well as the global dynamics, because you might probably come into it. We talked to you and me on different times that there is an interesting dynamics going on at the global level. Involving the United States, Russia, China, etc., the great superpowers. And there are emerging regional powers as well. So a sort of a multipolar world order struggling to have its lead as A or B, we are seeing it in the making. So how that would impact the ongoing peace process, the democratization of Ethiopia, the Horn of Africa security, and people-to-people relationships as well. So that's it. ዋናው ወደ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አስተያየት ለመስጠትና ለመወያየት መነሻ እንዲሆን ያው ከመነሻው ብንጀምር በዓለማችን ታሪክ ታይቶ የማያውቅ ከፍተኛ የሆነ ግፍ የተፈጸመበት ከፍተኛ የሆነ እልቂት የተፈጸመበት ጄኖሳይድ በትግራይ ህዝብ ላይ ተካሂዷል። ይሄ የተካሄደው ጄኖሳይድ ገና አሁንም በርግጥ የሰላም ስምምነት ተፈርሟል። የሆነ ሆኖ ግን ዛሬም ድረስ ያልተፈቱ ችግሮች አሉ።
በሰላም ስምምነቱ መሰረት ተግባራዊ መደረግ የሚገባቸው ነገሮች ያልተደረጉ ገና አሉ። አሁንም ቢሆን ገና የትግራይ ህዝብ ከችግር ከሰቆቃ ከረሃብ ከሁሉ ነገር እጥረቶች ገና አልወጣም። ወደ ኋላ ትንሽ መለስ ብለን ለማስታወስ ያህል በዚህ ጄኖሳይድ ውስጥ የኢትዮጵያ ጦር፣ የኤርትራ ጦር፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖ፣ ሚሊሻ፣ የክልሎች ልዩ ኃይሎች፣ የአረብ ኤሚሬትስ፣ የቱርክ ወዘተ እነኚህ በሙሉ በአንድ ወገን ሆነው ትግራይ ላይ ነው የዘመቱት እና ትግራይ ጋር ምናልባት እግዚአብሔር ብቻ ነው የነበረው ብዬ ነው ለማለት የምችለው እና ይሄ ብዙ ውድመት አስከትሏል። በእርግጥ ከምድረገጽ ህዝቡን ከምድረገጽ ለማጥፋት የተጀመረ ቢሆንም የጠፋው ያህል ጠፍቶ ዛሬ ለመተንፈስ እና ለማገገም ሙከራ ትንሽ ጭላንጭል እየታየ ነው። ይህም የሆነው በሰላም ስምምነቱ ምክንያት ነው እና ይሄ ሰላም ስምምነት በአሁን ደረጃ ላይ በተለይ በአሁን ሰዓት ስናየው ከዚህ ውጪ ሌላ አማራጭም የለም። ይሄን ሰላም ስምምነት እንዲሳካ ከማድረግና የትግራይ ህዝብ አሁን ካለበት ችግር ውስጥ የሚወጣበትን ሌሎችም ከዚሁ ጦርነት ጋር በተያያዘ በተዘማጀ በአካባቢ በጎረቤት አካባቢዎች ያሉ ንጹሃን ህዝቦችም ተመሳሳይ ግፍና መከራ እየደረሰባቸው ነው። ስለዚህ ያ አካባቢ ሰላም የሚያገኝበትና ወደፊት የሚፈታበት ገና ቢሆንም የተጀመረ ጥረቶች አሉ። የተጀመሩ የሰላም ለምሳሌ የሰላም ስምምነቱ አንዱ ነው። ይሄም ገና እንግዲህ ብዙ ሊሰራበት የሚቀረው ነው ገና። ከዚህ ጋራ ደግሞ ከሰላም ስምምነቱ ጋራ አብሮ ጎን ለጎን መታየት ያለበት የጀስቲስና የፍትህና የተጠያቂነት ጉዳይም አለ። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ሀሳብ እንድትሰጡበት አንደኛው የመረጥኩት በተለይ በዚህ በጀስቲስና አካውንታቢሊቲ ዙሪያ ያለውን ጉዳይ በተመለከተ በትላንትናው ዕለት የትግራይ ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ቀርበው ነበር በተጋሩ የዩሮፒያን ካውንስል በጠራው የፓነል ዲስከሽን ላይ እዛ ተገኝተው የተናገሯት ነገር አለችና ያችን እናዳምጥና በዛ ላይ ሀሳባችሁን እንድትሰጡበት ፈልጋለሁ ሁለታችሁ። With regard to justice and accountability, this is something we know, we believe is going to take time, but as I have pointed out earlier, it's not for me, it's not for the administration, it's not for TPLF, it's not for the federal government to negotiate away the question of accountability and justice. Ultimately, justice, however long it might take, needs to be served. If we are going to create a situation where life, peace becomes sustainable, life goes back to normal, and our aspirations for the ordinary notions of fair play and justice are fully realized, the whole issue of accountability needs to be taken stock of. And of course, without ensuring accountability, no matter how long it takes, no amount of commitment for peace will hold. So it is incumbent upon us to continue to call for the fullest possible measure of justice and accountability. We believe that a robust process, national process, could be part of the process to ensure justice and accountability. But with regard to Tigray,
the enormity of the challenge we have faced, the magnitude and the nature of the crime that have been committed, simply requires that other mechanisms than national transitional justice processes be instituted. Of course, the role of the international community in this regard, the role of independent investigation in this regard cannot be downplayed, cannot be overemphasized. At the very least, the very involvement of Eritrean forces simply makes even the most robust transitional justice process extremely wanting, because no amount of commitment by the Ethiopian government, I would expect a continued cooperation between the interim administration and the Ethiopian government in this regard. We still have not been part of the process to discuss the transitional justice process that has been launched in Ethiopia. We still continue to call for more involvement in this regard. But even if we, by some stroke of magic, were to achieve a robust transitional justice process, it still will prove inadequate to address the kinds of crimes that have been committed in Tigray, not least because of the involvement of Eritreans and other actors. Obviously, the international component of justice and accountability becomes extremely critical. እንግዲህ እንዳዳመጣችኋቸው ሁለት ትራክ መኖር አለበት። ኢንተርናሽናሉ አኔት እንድታወራበትም ስለፈለኩ ነው። So we can switch to English. So you've heard it too. We attended the webinar panel together. So he mentions it cannot be just internal process. There has to be a complementary or simultaneous track of an international engagement as well. Which everybody agrees on, because everybody is worried that that this could be derailed because it's being handled by the people who would be liable, who would be responsible for some of the atrocities that were committed. So I just wanted your take on this. I will start with okay, go ahead, because I also want you to comment. I have another one where Letitia Bader speaks about both sidism. So I want you to comment on that. So let's have Letitia as well, and then comment on it. Should we? Okay, then let's have Letitia. So finding all warring parties guilty of war crimes, finding the Ethiopian federal government forces and their allies guilty or responsible for crimes against humanity. Now, those findings are in line also with the initial findings of the International Commission of Human Rights Experts that was established by the Human Rights Council, the report of which also had more details on the effective siege on Tigray and what they have found to be grounds to believe were the war crimes of the crime of starvation as well. መግባታችን በፊት ግን አቶ ዘሪሁን እዚህ ላይ አስተያየት እንድሰጥበት ፈልጌ ነው። የፍትህ የአካውንታቢሊቲ ሂደቱ ተጀምሯል እየተባለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሚሽን ተቋቁሟል እየተባለ ነው። በእንደዛ አይነት ነው መሄድ ያለበት። ይሄ ተአማኒ የሆነ ሂደት ይመስላል። ገና ከአሁኔው ብዙ ጥርጣሬዎች እየወጡበት ነው ያለውና ምንድን ነው ያለህ አስተያየት እዚህ ላይ?
ኮሚሽን መቋቋሙም እርግጠኛ አይደለሁኝም፣ ግን ጥናቶች ተካሂደው የትራንዚሽናል ጀስቲስ ፕሮፖዛል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አይ ቲንክ በተሰየሙ ስፔሻል ኮሚቴ አማካኝነት ቀርቦ ውይይት ተካሂዶበታል። የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎትና እየገፋ ያለው መስመር ይሄ የሽግግር ፍትህ ማኔጅ አድርገን መጓዝ አለብን። ይህንንም በፕሪቶሪያው አግሪመንት መሰረት በአፍሪካ ዩኒየን ትራንዚሽናል ጀስቲስ ፍሬምወርክ ላይ መስርተን እናካሂዳለን የሚል ነው። And there is this parallel attempt or ongoing attempt by the International Panel of Experts በዩኤን የተሰየመው ገብተው ሁኔታዎችን አጣርተው መረጃዎች አሰባስበው የአካውንታቢሊቲንና የፍትህን ጥያቄ ማምጣት እና እንደ ጉዳዩ ባለቤቶች የጦርነቱም የሰለባነቱም ኤንድ አሁን መገኘት አለበት የምንለውም ተጠያቂነትና ፍትህ ባለቤቶች አንድ ነገር ላይ ግልጽ መስማማት ሊኖረን ይገባል። ቪክቲሞቹ ተጠቂዎቹ አንደኛ በፕሮሰሱ ውስጥ መካተት አለባቸው፣ ድምጻቸው መሰማት አለበት፣ ተጠቂ ናቸውና። ሁለተኛ ከመካተት ባለፈ የሞራልም የህግም ግዴታ በሁሉም ተዋናዮች ዘንድ በመኖሩ ይሄንን ተካታችነት በአንድ በኩል በማህበረሰብ ደረጃ የደረስንበትን መውረድ መዝቀጥ ለዚህ ሁሉ ያበቃል። ቢካዝ የደረሰው እልቂት፣ የደረሰው ጭፍጨፋ፣ የደረሰው መድፈር፣ ሬፑ ወዘተርፈ ከአክቹዋል የድርጊቱ ፈጻሚዎች በተጨማሪ ኢኔብሊንግ የሆነ ሶሳይታል ካልቸራል ዴካደንስ ወይም መውረድና መዝቀጥ አለ ብዬ ስለማምን ስለሆነም እኔ እንደሚመስለኝ በቀደምም ከዳደ ጋር በነበረኝ ኢንተርቪው ላይ ገልጬዋለሁ። and as also the interim president ጌታቸው ረዳ also rightly pointed out ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ማለትም ትግራይን ሁሉንም ጨምሮና የኢትዮጵያን መንግስትም ጨምሮ ይሄ ፕሮሰስ ሃይብሪድ ከመሆን ሊያመልጥ አይችልም። It's only going to be a hybrid process which involves the interest of both the Ethiopian and the Tigrayan government and the victims mainly involved, so that ጌታቸው እንዳብራራው የኤርትራ ሚና አለ። So international dimension ይሰጠዋል፣ አቅም አለ፣ expertise አለ, which hold on a moment. When we say international, is it only Isaias? No, About the people who provided the armaments, who gave experts? There were, people on the ground. Hold on. I think before going into this, I'm talking about boots on the ground. I mean, the actual actors on the ground, that whenever we try to talk about rape, I mean, even if we can talk about a Turkish-made drone, which the Ethiopian government bought through Ethiopian money, I mean, relating that drone into the performance of an act of rape into that, of course, in a war crime scenario, the usage of those equipments, blah, 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 can be raised. But that's complicity. I know, but that would be tangential as far as I'm concerned. I mean, I'm not an expert in this kind of things, but that's what I think. But let's focus primarily on the main issue. So what I'm arguing is this thing, unavoidably, whether the Ethiopian government likes it or not, whether the Tigrayan transitional government likes it or not, for the sake of lasting peace and for the sake
of a sane societal value system sustenance, which can only sustain a lasting peace, which can only bring a lasting peace, we have to have our own gacaca style, truth and reconciliation style processes in Ethiopia, which I can buy from the Ethiopian government side. But given the international dimension, given the unlimited resource it requires to identify this kind of intricate, very complex crimes committed against humanity, crimes, war crimes, etc., we need the expertise, the experience of the international community and the resources, financial, etc. Therefore, the involvement of the international community is a must on a second tier, because Ethiopian politics is so rife with assumed and as well as real partisan wranglings in order to have a just verdict, both for the victims and the perpetrators. The involvement of third parties. Independent parties. Third parties that are independent. Yeah. That might not be categorized as belonging to ethnic A or ethnic B, even though we Ethiopians dare even to go and say, you know, an American, oh, he's a Tigrayan, you know, because he's supporting Wayani. I mean, but on this level, we need those kind of involvements. Therefore, as far as I'm concerned, and in order to make the peace process work, and hence peace sustainable, I believe the Ethiopian government would come to the middle point, would allow the international community, and it must, the international panel of experts. Third, it needs the help if it really is interested in settling these things in a just manner, honor the victims, provide reparations, make them heal both psychologically, materially, and legally, and morally. It's incumbent and unavoidable that it lets those experts in, not only at the level of investigation, but also at the actual conduct of whatever processes that might come after those investigations. But that would not replace our gacaca, our truth and reconciliation. I'm saying they both complement each other. It's going to be hybrid, and we better have I'm it. going to disagree with you and agree with you. Good. First of all, we have a saying in English about the wisdom of the fox guarding the hen house. There's this, the international community clings to this notion of both-sidism, as we heard from the Human Rights Watch, Letitia Bader. We did it in Bosnia. To some extent, we did it in Rwanda. In the case of first of all, let me give you a little context about my views. Okay. I am the granddaughter of Holocaust survivors. So the whole concept of genocide is not conceptual to me. I'm sorry, I need to look in the camera. Thank you, Mimi. You can. Yeah. This is my first time on air. Ladies and gentlemen, pardon all of my mistakes. Yeah. But anyway, genocide is something not conceptual, not something that I read about. My family had tattoos here. So genocide was something we grew up with, we lived with. I was also unlucky to witness the immediate aftermath of the Rwanda genocide. So this concept of, and I was in Bosnia, this concept of both-sidism, we have to get rid of it. Yeah. It's not factual, it's not accurate, and it tends to cloud our lenses when we look at the situation. And confuse the issue. And confuse the issue, exactly. Secondly, the government of Ethiopia put out a draft policy document on the transitional justice process. It was a very well written document, a very well argued document. But if you read it carefully and you read between the lines,
it's sovereignty that the Ethiopian government is concerned about protecting. I'm not dismissing the notion of sovereignty. The United States, for example, is not a signatory to the International Criminal Court. So I don't want to be a hypocrite. But Ethiopia, from this policy document, seems to be digging in to maintaining its sovereignty and keeping it within Ethiopia, the courts. Now, we know, in the case of Rwanda, Mekfacha worked very well. Because, you know, sometimes I think, for example, the atrocities committed in Tigray and if committed elsewhere, for example, these young Eritreans who committed these horrible crimes, they are now going back to their country. What do you do with young people who committed such horrible crimes? How do you hold them accountable? Are they traumatized? Now, this is not to say that putting their feelings above the victims themselves. It has to be victim-centered. You know, and the same thing if there were Ethiopian troops doing the same thing in Tigray. So I guess I agree with part of it. The international community, with all of its flaws, I think has to be involved in this. Genocide is a crime against humanity. We all have to be concerned about that. In fact, isn't that one of the problems with the United States? Supposedly there's a file somewhere in the State Department building that the legal department analyzed whether or not it met the criteria for genocide. Yeah, for genocide, yeah. In the international covenants. Because if we acknowledge that it is a genocide, then we were responsible for somehow intervening. So I see it as a very, I have to agree with you, it's a very mixed process. But I don't think that Ethiopia is going to willingly move halfway and say, let's have a mixed process. Yeah, I mean, of course, we're going to see what coming months and. We are going to discuss further on this issue. Yeah, this thing is going to take. Today, but let me add one thing. I mean, today we're just giving so that we don't miss very newsy objects while we're waiting, and this is one of them. It's going to be an interesting discussion, particularly if you bring somebody with a very vast knowledge and practical experience about this thing transpiring in Bosnia and Rwanda and everything, as well as well-read in the literature, and bring in your own personal family experience. And I mean, I can imagine that too, it never goes. It was there. And I saw it in different movies, yes. Yes. I know. I mean, there is no way that we would skip. And better even for us, Ethiopians, whether we continue to be together or we take our separate ways, if we need to have our own sane societal familial structures, be it in Tigray, be it in Amhara, be it in Addis Ababa, be it in Oromia. Because, I mean, for example, you talked about the Eritrean soldiers that went back there. This experience was not only perpetrated against those Tigrayan women, primarily it was on them, but the psychological leftover that they carry back to their own family would make them another rapist, probably in a cover of darkness without any war going on around. That's why, for example, in the United States, you have those who commit rape will get registered in a national registry system and et cetera, so that society becomes aware of them, you know. By the way, before Mimi cuts us off, I don't know how many of our audience knows, our Secretary of State, Anthony Blinken, was raised by his stepfather, who was one of the youngest concentration camp victims. He grew up in a camp. Wow. Yeah. And was a Holocaust survivor. This would be interesting as part of. Absolutely. አድማጮቻችን ሀራ እንዲህ አይነትንም ፕሮግራሞች ነው ይዞ የሚመጣው ይዘን እንመጣለን።
ከዚህ ቀጥሎ ከአንደኛው የሃራ ቡድን አባላችን ደስታ ስለ ፕሮግራሙ የተናገረው አንድ ከዚህ ቀደም የቀረጽናት አለች። እሷን አንድ አፍታ አድምጠን እንመለስ። ተገኝታለች እንዴ? ተገኝታለች? አገኝተነዋል ብሎኛል። ኦኬ። ካላገኘም ምልክት ስጠኝ። ኦኬ፣ አላገኘውም ማለት ነው። እሺ፣ በትግራይ ላይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ እንደዚህ የከፋ የሆነው ለምንድን ነው? ይሄ ጄኖሳይድ ለምን ሆነ? ለምን ደረሰ? ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ሁኔታ የሆነው የሚለው ነገር ራሱ የምንፈትሸው ነው። ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ነገሮችን በማይበት ሰዓት በጣም ብዙ እንደ ተራራ የተቆለሉ ውሸቶች አሉ። ብዙ ውሸቶች እውነት መስለውን ስንከታተላቸው የነበረ ልል እችላለሁኝ። በአጠቃላይ አሁን ለምሳሌ ይቅርታ እዚህ ጋር አቶ ዘሬውን አንተንም ልጠይቅህ፣ በተለይ ሉዓላዊነት የሚባለው ነገር አሁን ወደ ውይይቱ ልንገባ አይደለም። ውይይት ሰዓትም የለንም፣ ሰዓታችንም አልቋል። እንዲሁ ለማንሳት ያህል ነው። ምንድን ነው ሉዓላዊነት? ሉዓላዊነት አሁን ባለው ሁኔታ እንዴት ነው የሚታየው? ቀደም ብዬ እንዳልኩትም በዚህ በጄኖሳይድ የደረሰውን ማንኛውንም ነገር በሙሉ ሬኮርድ እንዲሆን እንፈልጋለን። በተለያዩ ፎርማቶች በዚህ ጄኖሳይድ ውስጥ በሰቆቃው የተሳተፉ በድሉ ህዝቡን በማዳን ሂደት ውስጥ ደግሞ ትልልቅ ገድሎችን የፈጸሙ ፕሮፋይል እናደርጋለን በየጊዜው እነሱንም ፕሮፋይል እናደርጋለን እና በርካታ ፕሮግራሞችን ያሰብነው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የግድ መጀመር ስላለብን ዛሬ ገብተናል። አንድ ጥያቄ ግን ከረንት አፌርስ መግባቴ ካልቀረ ቅድምም ስንነጋገር አሁንም ሁላችንም ስናስቀምጥ የኤርትራ ጉዳይ ትልቁ ኤሌፋንት ነው በአሁኑ ሰዓት። ምክንያቱም ትላንትና ባየነው ዜና የኤርትራ ሹማምንት ደግሞ ኢትዮጵያ ተጋብዘው ጉብኝት እያደረጉ ነው። ኤርትራ ይህንን የሰላም ስምምነት አልቀበልም ብላለች። ከኤርትራ ከትግራይ በርካታ አካባቢዎች ጦሯን አላስወጣችም። የሰላም ስምምነቱን ሁሉ ተከትላ የሰላም ስምምነቱን ከትግራይ ጋራ የተፈራረመው የፌዴራል መንግስት ምን እያደረገ ነው እያሉ የሚጠይቀዋሉና እችን በዚህ በሁለት ቀን ውስጥ ያየናትን ሁኔታ በተመለከተ የታዘብከው ነገር ካለ ጣል አድርግልንና ወደ መዝጊያችን እንሄዳለን። ይሄ የሰላም ሂደት በአጠቃላይ ይሄ ጦርነት ብዙ ጎርባጭ ሂደቶች አሉት። ቅድም ያልነው ትልቁ እንትን ነው። ይሄ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል፣ ጄኖሳይድ ወዘተርፈ ወዘተርፈ። ግን ከፕሪቶሪያው አግሪመንት ጀምሮ የኤርትራን ስም ላለመጥራት ሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች መርጠው ነው አቮይድ ያደረጉት። ምክንያቱም ወደ ስምምነቱም ላያደርስ የሚችል መጓተትን ኤርትራ በምትባል ሀገር ምክንያት ሊፈጠር ይችል ነበር። የኤርትራ ስም ይከተት አይከተት በሚለው ያ ሆኖ እኛው በተገዳደልንበት ጦርነት በሚያሳፍረው ኤርትራ መገዳደላችንን ተጨማሪ ገዳይ ሆና እንድትገባ በፈቀድንበት ሂደት እንደገና ለሰላም መድረስን ምክንያት ሆና መፈራረሙ እንዳይቀር በሚል የትግራይ ኃይሎችም ተቀብለው የኢትዮጵያ ወገን እንትን ብሎ የሄደበት ነው፣ የፌዴራል ጋቨርንመንቱም ወገን። ስለዚህ በጣም በጣም ኮምፕሌክስ ነው። ቢሆን የምንመኘው አይዲያሊ የምንመኛቸው
ነገሮች እውነትም ተፈጥረው የነበሩ ግን ደግሞ ከሪል ፖለቲክስ ጋር ከተጨባጭ ፖለቲካዊ ሂደት ጋር ደግሞ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ለእያንዳንዱ ተዋናይ ከባድ በሆነበት ሂደት ውስጥ እያመጣጠኑ የመሄድ ነው ይሄ ሁሉ መጓተት ምክንያቱ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ገና ብዙ የሚጎረብጡን ነገሮች እናያለን። So coming to the Eritrean delegation and the visit, I see it as a legally and morally questionable act, but as a politically smart yet complex move on the part of the Ethiopian government. በአማርኛ ልበለው በጣም አንድ ነገር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስትና መሪነት ተቃዋሚዎቻቸውን በተለይ የሚያዳምጡን ከሆነ በጣም በጥንቃቄ እና ከንቀት በራቀ መንገድ አተኩሮ ማየት ይጠይቃል። ዝም ብሎ አይነት አካሄዶች አይደሉም የሚሄዱት። ያላዋቂ መደናበርም አይደለም። በጣም ያወቀ መመጻደቅ አይደለም። አላቸው በጣም ካልኩሌቲቭ የሆኑበት። therefore ይሄ የኤርትራ ዴሌጌሽን ማአት ተጋሮች በፌስቡክ በመናምን ሲጽፉ ነበር አሉ እንዴት ምናምን አንደኛ አንድ የሐቅ እንትና ያለ ይመስለኛል ግድፈት የኤርትራው ዴሌጌሽን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ልኡካን በነበሩበት ወቅት እዛ ሆቴል ውስጥ አልነበረም። አንደኛው እሱ ነው እንደመሰለኝ የተለያየ ጊዜ ነው እዛ የተገናኙት ምክንያቱም ብዙ ተጋሩ ያንን እያነሳ ይቻላል። ሁለተኛው ከህግና ከሞራል አንጻር የሚሰቀጥጥና የሚያጠያይቅ ጉብኝት ነው። ግን ከተጨባጭ ፖለቲካዊ ጨዋታ አንጻር ይሄ ፖለቲካዊ ጨዋታ ነው ለነው ይሄን ገምታለሁ ምናምን የሚል መዘበራረቅ ውስጥ ልገባ አልፈልግም። ግን ከኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት ኤርትራን በበኩሏ ከራሷ ታሳቢ ካደረገቻቸው አንጻር በጣም ስማርት የሆኑ ኮምፕሌክስ ጨዋታዎች እንዳሉ የሚያሳየን ነው። ምንድነው ውጤታቸው የምናያቸው ነው የሚሆኑት። therefore ሁለተኛም ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ተዋናዮች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በዚህ ጉብኝት እየተናገረ ያለው ንግግርም አለ። ኤርትራ ብቻ አይደለም እየተናገረ ያለው ንግግር አለ። እያስተላለፈው ያለ መልእክት አለ ብዬ አምናለሁ። ምንድነው ያ መልእክት? ምንድነው ያ ንግግር? የሰከነ ፖለቲካን የሚያውቁ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ቆም ብለው ቢፈትሹት ጥሩ ነው። ይሄ ትግራይንም ይጨምራል፣ የትግራይን ጊዜያዊ አስተዳደርም ይጨምራል። therefore that's how I see it. I mean the Eritrean visit. She understands she understands Amharic. I know, but just as much as I understand Tigrinya. Okay. I think so. Fair? I think you are better in Tigrinya. I get about half. የተከበራችሁ አድማጮች ተመልካቾቻችን ሰዓታችን ተጠናቋል። ትንሽ የተደነባበረና የተሟላ ባይሆንም ዝግጅታችን በዚህ ጀምሯል። በርካታ ጉዳዮችን እንዳስሳለን። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ከጄኖሳይዱ ለምን ከሚለው አንስተን በጄኖሳይዱ ወቅት የነበሩት ሁኔታዎች በሰላም ስምምነቱ በትግራይ ሪሃቢሊቴሽን ሪኮንስትራክሽን ዙሪያ ማህበረሰቡን ራሱ በቀጣይነት እንዴት ነው የሚሆነው ከአካባቢው ህዝቦች ጋር የሚኖረው ግንኙነት ምን አይነት ነው የሚሆነው በአጠቃላይ እኔ ቀደም ብዬ ተናግሬያለሁ። ምናልባት በርካቶች ላይስማሙ ይችላሉ። እኔ ግን ከዚህ ጄኖሳይድ ጦርነት በኋላ ከዚህ ቀደም የምናውቀው የነበረ ጂኦፖለቲካል አሬንጅመንት ይኖራል ብዬ አላስብም። አዲስ አይነት ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። ምንድነው ያስ ሊሆን የሚችለው የሚለውም የምንወያይባቸው ጉዳዮች ይሆናሉ።
ለማንኛውም በዛሬ ግን የአይስ ብሬከሩን አይስ ብሬክ ለማድረግ ምንድነው የሚባለው የበረዶስ የመጀመሪያውን ደስታ ጓደኛችን አብሮን ባለመኖሩ ቅር ብሎናል። ለማንኛውም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ተስፋለኝ ሁሉም ተስተካክሎ በየፕሮግራሞቻችን እንመጣለን። የፊታችን ቅዳሜ ሁለተኛው የሃራ ፕሮግራም ነው። ሃርነት ዘተ ደስታ በትግርኛ ነው። ደስታ የዛኑ ቀን ደግሞ የዶክተር አኔትም አለ። ከዛ በኋላ ነው በሳምንቱ ደግሞ የዶክተር አኔት በሳምንቱ ደግሞ የአኔት ነው የሚሆነው። እኔ እሁድ ለታ በ7:24 እመለሳለሁኝ። ስላዳመጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። Annette, welcome. Thank you very much for your maiden program. በጣም አመሰግናለሁ። I hope ጥሩ ቆይታ አድማጮቻችን ይኖራቸዋል ወደፊት። መልካም ጊዜ